Hello guys，欢迎大家回到我们的 Craftman 的 Podcast。今天是我们的第3集，so ini yang episode 3. Hari ini kita ada GC dengan I Afif. Hari ini dekat sini cakap bahasa Melayu. Sebab I ada satu guest mau introduce today. So nama dia Cikgu Arif. Welcome Arif to our podcast. This is the episode 3. Yeah. So boleh introduce yourself. Okay, hi everyone. My name is Arif. I'm from Torokes Crew. I'm 41 years old, father of 5. I work at now at District Education Office. I used to work as a teacher from 2008 to 2016. So that's why in B-Boy community they call me Cikgu lah. Even though now I tak kerja cikgu lagi kan. But then people still calling me cikgu, but I'm okay with that lah. That's it for me. Okay. Ini cikgu betul-betul cikgu. Kita bukan cakap saja. Okay, ini cikgu betul punya, bukan tipu punya. So, hari ini kita sudah invite Cikgu Arif kan. So, kita mau tanya sikit soalan. Tapi tak payah nervous sangat lah. Kita semua orang free je. Free je. Sebab ni podcast saja. Kita chit-chat saja, yamcha saja, tengok minum kok sponsor ah. So, kita hari ini ada sikit soalan lah. Tapi ya, okay, all of you okay, kalau kita ada cakap apa salah ke apa, sebab kita ini dua orang bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris takut okay, we are not pro but we try our best. Yes. Okay, we try our best You orang boleh faham ya, saya tahu. Malaysia punya style. Malaysia punya style. So, kita cakap Malaysia Inggeris dengan Malaysia Melayu. Campur. Bahasa Melayu kita campur macam rojak. Okay. So, kat tangan saya ada 4 soalan lah. So, I akan pilih yang random, tanya. But first I interest satu soalan. Yang first. Macam mana cikgu start breaking dengan kenapa you start breaking? Because I start seriously breaking in 1999 lah, when I'm in Form 6. Because breaking datang pada I lambat tau. From 6 Form 6. Form 6. From 6. Yeah, Form 6. Tingkatan 6. Tingkatan 6. Bukan Form 6 years old lah. It's come for me very late. Because everyone, sometimes kids nowadays, they start breaking at 12. Maybe sometimes at 10 years old, paling awal lah. But for me, it's come to me very late. Masa tu I umur 18 lah. So I start breaking at that time. The scene is very, what we call it, macam hip hop is benda yang sangat macam besar tau. So macam everyone like to dress up like b-boy, like hip hop. And jadi I tengok itu dress up, b-boy punya dress up lah, hip hop punya dress up. So I sudah suka tau. So at that time, during my secondary school, all my friend that time, dia dress up like macam itu seluar bawah besar punya tau. Oh, itu macam speaker ya? Speaker punya. But for me, I wear baggy. I'm the only one in at school wear baggy. Sebab I suka hip hop punya. Tapi I tak tahu macam mana mau cakap. Sebab for me that time, I don't have any friends that truly from hip hop scene, especially in Kulai, because Kulai is not very familiar with hip hop lah. Tapi in Johor Bahru, it's a very big thing. Johor Bahru. So yang cikgu start kan, itu masa kan, you start kat Kulai. Start kat Kulai. So you nampak ada orang main ke? I nampak masa I pergi JB. I nampak dia punya dress up. Itu kan. So you bawa dari JB? I bawa dari JB. So at that time, even my brother also, Iqbal, he's the first one who go to Johor Bahru and told me that okay, he knows someone in Johor Bahru who do breaking and stuff. At that time, I know about breaking only handstand and all, but sama lah kita. Yeah, sama lah kita. Baru start bukan handstand. Yes. Then he brought this CD to me and we watched. Then I remember there was a freestyle session, California freestyle session. It's not Battle of the Year tau. The freestyle session. So freestyle session lagi awal dari itu BPO. Ya betul. Dia macam Radiotron something like that yang ada. I ingat ada wicket, ada apa. Lepas tu I tengok everyone doing windmill and all kan. At that time when I go to Bandar Baru Uda
and Cikgu Iqbal bring me there, I saw many of many B-boy from Bandar Baruda can do windmill and flare. At that time was ush. Ada ke orang Malaysia boleh buat ni macam mana? So, I macam, oh, banyak kan. Tapi masa tu baru tahu oh Malaysia ada level macam. I baru tahu tau. But then the thing that caught my eyes is Top Rock. Top Rock. That's why. So at that time there was this kid. They called him Shafiq Robot. He do popping and all, but dia punya Top Rock memang I macam I tak boleh lupa lah. I terus cakap I nak jadi macam dia. So I banyak tiru lah dia punya Top Rock. But then after that, after 2 years, I go to battle in it's not battle. During those time they don't have battle. Showcase competition in KL I think about in 2002. So I meet this guy called Mimi Flips. Hazmi. Mimi Flips, Hazmi. That guy also the Top Rock is very marvelous. I don't know Top Rock always caught my eyes. Sama lah. In breaking. It's not like I don't want to train power move, but at that time I want to explore more about sebab breaking. itu kategori yang baru kita interesting kan. Jadi sama macam ni. Macam love at the first sight lah. First time I tengok breaking, I tahu cakap I mau. And that sampai sekarang lah I start breaking terus. So yang cikgu start make you what let me think macam mana cakap apa macam bila itu masa itu the moment make you want to start breaking The moment I start breaking because breaking comes to me immediately after I go to Bandar Baruda. I saw macam this kid Shafiq Top Rocking and all, and at that time I already have the CDs about 3 Tapi CDs. you belum start kan? Belum start. But then I tried at home. During those time I cannot go to Johor Bahru because I'm already masa tu I sudah mau exam STP. So Cikgu Iqbal he always go to Johor Bahru training and all, but I stay at home. My mom kan memang tiaw I kalau I pergi sana. Yang ini cerita I tahu. I ada dengar Cikgu Iqbal cakap. Dia cakap dulu Cikgu Iqbal dia selalu keluar kan. Selalu keluar lepas tu mak tanya kenapa pergi. Dia panggil you pergi tengok kan. Stop dia kan. Tapi lepas you ikut you sama. I ikut dia. Dia start dulu Betul. I ikut dia lah. Jadi I start breaking immediately after I tengok tu I terus try. The funny part is very hard to have breaking CD at that time sebab jadi you tahu I buat apa tahu. Kita dapat tengok macam even we look at macam every CD ada Christina Aguilera song. Kan? Macam every CD yang ada B-boy punya move kita akan save, kita akan play back, forward rewind. We want to learn the move. Movie itu MV MV, just movie clip, just short one. But still we saw that one forward. One train. Sebab itu information tak bagus. No lah. YouTube pun poor lah datang Malaysia. Masa tu ada YouTube tak ada kan? I ingat. Masa tu tak ada lah masa tu MySpace, Friendster punya. Sebab dulu yang I start I tengok tu movie pun akun jual saya punya tu CD saja. Tak ada YouTube, kita pun tak tahu. Rumah saya pun tak ada internet. I remember TCS 8 every Thursday 1 in the morning Hip Hop The Vibe Taiwan punya. Itu memang I akan stay out at night. At that time sometimes ada battle reverse crew and Taiwan punya crew. Tapi masa tu bukan reverse, ada sebut nama crew lain. I remember I told from one of the reverse crew, I don't remember that guy. Dia jadi judge macam Flow Rockers event. Naughty One ke? Naughty One. Bang Rock. I told him, I watched him during that time about 2001. He laughed about it because dia kata masa tu dia very newbie But that time newbie, but still dia punya level sudah tinggi. Sudah tinggi lah. Sudah beza. Looks different with Malaysia dancer kan. Tapi but then source very limited, and we intended to create our own move.
Sometimes it's very funny, but then we it tended to create a move. And then after that, I have this one CD from Style Elements. Oh, the Style Elements CD. The Style Elements CD that changed my style. I saw it's not Po One but Remind. B-Boy Remind at that time. Klasik lah ni. Lepas tu I remember Floor Master. Floor Master. That was B-Boy Robzilla. My style is more to them. Tapi yang siapa atau apa moment make you make you the style macam sekarang? Okay, style. I remember one time lah. Dulu I pernah I train even I train macam I punya move yang macam I buat sekarang kan. At that time it's not very macam orang tak berapa tengok sangat tau move macam itu. Sebab at that time about 2001 2003 it's about gamblers era. It's all about power move and stuff and heavy hitters move. So macam I still like the Style Element style, you know. And I remember one time it's not at the RF event, Tosh Rock event. I don't remember what Tosh Rock maybe. Event. Bukan RF. Tosh Rock. Ada Tosh Rock dia Radical Fox mana kan? Dia ada satu event tau. Dia bukan Radical Fox. I pergi event tu dulu. At that time I remember so many international B-boy. So tapi masa tu Tosh Rock budak lagi kan? Tapi dia ada buat macam event something yang macam I tak tahu apa nama event tu. Kalau buka kat YouTube ada tahu nama event tu. Sebab yang I tahu itu Tosh Rock punya event masa tu. So at that time Cypher I ada satu B-boy I don't remember this B-boy from Hong Kong or from Taiwan. I noticed that he says macam dia cakap I punya move sama dengan dia punya move. So we battle. Dia call out you dia call out. So call out masa tu I macam okay, I punya move not very accepted in Johor lah. And then I battle the same way I battle him. Very similar our move. More to abstract, more to. Then I remember during the battle behind my back more encourage me to do better. Dia ulang semua dulu. More. Battle more. Behind me is Gonza. 99 Forever. At that time I fikir why people outside acknowledge the thing that I like to do in Johor Bahru they said, I remember one of my crew member dia cakap apa tahu, kau buat apa setan dia. Dia bila I buat ini macam kan, you buat apa ni? But then after that my confidence is burst. Then I start competing and macam very confident. So yang the moment is the Cypher. The Cypher in the Singapore event. Yes. Cool. Sebab yang pagi I kan, Cikgu punya style memang different banyak kat Malaysia. Sampai sekarang pun sama. Yang different, memang different. Lagi very rare. Lagi ada satu orang dulu I ingat punya Hansen. Hansen. Hansen pun different. Tapi sekarang tak ada nampak, tak tahu dia pun bagaimana lah. So I rasa yang sebab itu style, you punya style different sangat. So interesting. Masa apa bila you bila make you macam what's the moment make you confident you can do like this or why? Because for me lah, people mesti macam kalau you different kan, dia mesti cakap you different sikit ke apa ke. So lagi you punya thinking yang inside you otak macam different dengan kita kan. Kita mesti ada sikit macam 挫折叫什么挫折挫折macam feel defeated feel defeated. Ada mesti ada sikit ni macam ya kan. Tapi kalau banyak you different sangat kan. You different sangat mesti ada banyak orang cakap kan. Ada suara banyak. Mesti ada suara banyak cakap you macam mana. So kalau for me lah, kalau I lah, I mesti ada kena kacau ni. I mesti ada kena kacau. Kalau ada banyak orang macam cakap macam dia ni macam ke ni macam. Even kita biasa bukan B-boy kan. Bukan B-boy biasa saja.
banyak orang cakap kita mesti kena kan. Hati mesti kena mah. Tapi kalau macam buat B-boy kan, kita punya attitude lagi different dengan biasa kan. Itu orang biasa kan. Kita mesti kalau you baik dia cakap, ni baik lah. Kalau itu different, ni different lah. Mesti ni macam kan. B-boy mesti ni macam kan. So I sangat interesting kenapa you boleh sampai sekarang kan. I buat je. So I remember one time at Everlast competition at City Square. Long before lah, I know lah, tak nak cakap lah B-boy mana. Dia punya student lah. Dia cakap, cikgu, I want to ask you lah. Yang you buat ini can be considered as breaking lah. Lepas tu cakap, sekarang you buat apa lah sebenarnya? Dia tanya, sebab I punya instructor kata, yang you buat ni bukan breaking lah. Lepas tu, I cakap, I bukan breaking, I shuffle. Dia kata, okay, lepas tu dia balik. Dia tanya semua dia punya kawan. Okay. Ni bukan breaking, ni shuffle. During that time kan, ada shuffle kan. So, itulah, dia macam, mostly, kalau you battle lah, kalau you very confident dengan you punya move, memang you boleh lawan lah. Tapi sampai sekarang, I punya kawan sudah tak ada dancing punya. Pun juga tahu Cikgu Arif punya style. Lama-lama punya. Sekarang punya. So sebab itu style different So I means it can become very iconic lah for Cikgu punya character banyak outstanding lah. Tapi tak sama macam biasa punya B-boy mah. So it's very good lah actually. Tapi kalau bagi I kan, kalau style different, kalau kita punya style different, I lagi suka ni macam sebab kita bukan macam we as a B-boy bukan for battle saja kan, bukan for competition saja kan. So banyak orang ada banyak different thing kan. Different dia ingat pun different kan. So macam kalau cikgu kalau macam cikgu kan, maybe cikgu suka macam mana, I suka style ni. I confident dalam ni kan. So I suka, I buat je kan. I keep doing like this kan. Tapi kalau some people kan, dia orang macam focus on pedal. So mesti lah ini macam lah. So kita mesti ada different way kan. Way different saja. Tak payah macam wah ni bukan B-boy ke, itu bukan B-boy ke. Saya rasa ni macam lah. Tak payah lah. Sebab benda ni macam develop in years. Then I tended to tell story in my move. So macam yang you tengok I punya move tu, mostly everything that happens during my work life and some of the move lah. For example macam yang I punya move, ada yang macam yang ini macam yang dulu kan, that one I selalu buat kan. Tu that one masa during that time I tengok I punya anak, dia tengok watching television and there's cartoon with songs lah. Then dia suka dengan itu lagu. So dia buat itu macam tu, I tengok dia gerak tau. So I duduk jauh, I pergi tu I try. Jadilah boleh gerak. Lepas tu I tengok lah. Lepas tu mostly sampai kalau ada I ada satu video yang even my wife cakap apa tau. My wife dia cakap, kenapa you banyak bite you anak punya move. I punya wife tahu term bite lah. Sebab I kenal I punya wife masa I belum kahwin I selalu bawa dia pergi event breaking event. So dia faham yang dia kenal semua kru yang zaman tu punya. So interesting Wife pun sama juga. Kita hari ini sudah faham banyak. Tadi Cikgu Arif. I pun faham banyak. So yang second question. Okay, second question you ask lah. Okay, yang second question, what is hip hop means to you? Indirectly, hip hop is not hip hop, but for me breaking. I cannot say that hip hop because hip hop have 4-5 elements and all that. I mostly breaking means to you, means to me lah. Breaking, it changed the way I think. Because I've been breaking since 1999, 2000, about 22 years. 22 years. Remember when we used to breaking, sometimes our brain stated that boleh buat lagi, tapi our body rejected kan. But then bila selalu macam itu we train ourselves that ini tak penat lagi. We can push it. Even in creativity side, even I tengok macam that guy can do air flare, can do
windmill and all. At first I cannot do windmill. So I intended to cari satu move yang boleh compete. Dia punya flexibility and dia punya partnership. So I try to floor rock. Same as windmill. Actually I cannot do 100% power move transition, but I want to macam build something yang boleh compete dengan itu. So every time yang sepanjang masa yang dia train kita punya mind tau. Cara kita I tak boleh buat ni, kita ada plan A, plan B. Sebab in breaking they teach us benda ni. Even kalau misalnya kata you kalah battle, and sometimes ada orang memang ada certain b-boy kalah battle nak hentam orang gaduh kan. But then kita Okay. Faham. But then for me, if I lose a battle, go back, train more lah. Sometimes abstract b-boy dia abstract punya movement. Sometimes in some judges dia nampak macam okay itu biasa saja. But then in breaking kita macam ada certain judges yang acknowledge our ni lah. But then breaking for me is an art. So dia memang art to abstract. So bila abstract macam you tak boleh cakap oh ini yang betul, ini yang salah tak. For me I accept this sebagai art form. Kalau orang tu kata tak cantik but in someone eyes okay. Sebab banyak orang different to mindset kan. Some people suka macam ni, some people suka macam tu. Kita tak boleh cakap siapa ke you buat macam ni salah, you buat macam tu salah. Do move ni bukan. Do move tu bukan. Saya rasa pun ni macam sebab 10 orang buat 6 step kan. 10 orang different. Ya betul. Itu kan? Itu move nama dia 6 step. Tapi semua orang buat, semua orang feel tak sama. Ya betul. So sampai sekarang macam tu cara I set. I rasakan I punya way of thinking because I develop masa I breaking. The way macam bila I cakap dengan orang, kita dulu I cakap dengan macam Afil lah, I'm not very confident about myself. But then in breaking, we battle like chop someone head and then we step and all kan. Dia macam ada satu confident yang kalau orang cakap sesuatu pasal you boleh okay, you boleh cakap balik, you justify balik the reason why and all. Kalau dulu kalau you tak break, you tak pergi battle competition, orang cakap apa yang tak okay boss. Dia set dekat sini. Sebab orang people always think that breaking is more about macam physical punya fitness. No, physical and mental. Both lah, both. Ya. Faham. Macam cikgu punya style dulu. I tengok cikgu lah. I ingat itu B-boy Mano. Sebab itu B-boy Mano pun dia pun ada orang tegak itu competition. Dia ada orang dia macam dia take the champion mah. Tapi orang tak suka dia punya style. Dia tak faham macam tu. Don't know what he's doing so macam B-boy Mano lah, ada sikit cikgu itu situation. Maybe dia punya sebab flow mah. Dia punya flow, punya style. Different. Masa tu pun different kan. Different dengan orang kan. Orang tak boleh People accept. 不能 boleh accept. macam ni. 前卫叫什么？他太过前卫了。 Sorry guys， 前卫，大家帮我在那个 YouTube 下面帮我们写一下前卫叫什么？前卫是什么意思？前卫。 macam cikgu dia biar move sudah banyak depan. Orang mau cakap banyak depan. Orang belum fikir lagi dia cikgu sudah fikir sana. Macam tu. Maybe people suka macam thinking macam kita ada apa information, kita buat apa. Tapi maybe yang orang different, kita tak mau cakap siapa kan. Kalau orang ada sikit different kan, maybe dia punya information banyak sikit kan. Maybe dia punya mindset, dalam mindset dia banyak sikit information kan. So dia boleh buat think out of the box. I pun nak cakap think out of the box. Boleh think out of the box. Bukan macam mak panggil suruh buat ini. You buat ni 1, 2 dengan 3. You buat 1, 2 dan 3 kan. Lepas tu you ada. Tapi saya rasa semua b-boy tak ada ni macam ni. Saya rasa semua tak banyak lah, tak banyak. Tak lah, saya rasa semua lah tak ada lah. Mak panggil buat 1 kita tak mau, buat 2. Think out the box. Tak lah, tapi ni tak baik lah. Okay. So yang ketiga, soalan ketiga. Question number 3. Wait tengok Okay. Yang question number 3 is how cikgu balance your work and your life and the dancing breaking lah.
between these three things. Yeah. Three things. Actually, I think it's four. Four. And the family. family. Family Sebab also dia ya. tak Ya, tahu cikgu ya. ada family Jangan ah, banyak family. budak. Ada 5 ah. Ada lima. banyak. Frankly speaking, it's hard. Oh. Okay, it's not easy. Yeah. Juggle everything with work, life, family and all. But then one day have 24 hours, so make time. Even 1 hour pun sudah cukup. Even sometimes discipline yourself lah. But then macam you balik kerja, I balik kerja, I terus tukar baju, 1 hour. 1 hour. Kadang just stop rocking and sometimes footwork just for 1 hour. Just untuk macam nak bagi dia punya flow lah. Mostly I Dia stop sekarang rock lah. sudah macam exercise. Macam dia macam gini tau. Sebab I selalu buat jadi I punya badan bila I balik kerja kalau I tak break, dia macam Kenapa? Dia sudah sudah setting. sangkut dah. Dia sudah sangkut. I kena break macam itu lah. Tapi mostly on the weekends memang fully lah. I memang bagi full lah. Macam about 2 hours, 3 hours tops lah. But every day 1 hour. It's not about macam breaking satu set lah. More macam flow. Sometimes I ada buku kan. So I Buku besar. I buku besar. So I akan tengok I choose lah which move. So I buat. So sometimes bila buat we can create another transition. So transition more things to write lah. Dan macam gitu je lah. So macam I punya schedule pagi 7:30 I hantar punya anak, I kerja, I balik pukul 5. Lepas tu I break sekejap. Lepas tu family matters lah, makan apa semua kan. But then kalau I miss training in the evening, I akan buat malam. At least 1 hour. You sudah set. Sudah set Every lah. day, Every day. Macam hari-hari mesti mau train 1 hour. 1 hour. Every day. Atau mesti mau buat sikit. Buat sikit lah. Tak boleh tak ada buat kan. Dia jadi macam something wrong tau. Macam kita sudah set daripada dulu, kita sudah set macam tau. Jadi dia tak ni. Tapi memang I cakap lah, it's hard lah. Tapi saya ingat kita ada 24 hours. Make time. 1 hour pun sudah okey lah. Macam I biar kawan, ada satu kawan pun macam tu lah. Nama dia B-Boy XF. Dia pun nak breaking juga everyday. Sama macam lah. Tapi I bila kahwin I tak pergi semua event lah. Dulu bila ada anak kan, I choose event yang mana I mau pergi lah. Sekarang pun macam tu lah. Sekarang banyak lah. Sekarang Banyak. banyak. KL pun ada jadi mana. Nak pilih. I choose event that I'm well prepared. Kalau I well prepared, I pergi. Sebab sekarang betul. macam orang lain dia boleh pergi every time, every weekend boleh pergi kan. Kita tak boleh lah, nanti you boleh gaduh dengan This dia. few months every This few weekend macam ada tu. event. Every weekend. Saya rasa banyak sangat loh. Itulah I punya family. Bila I kahwin, I buat satu tempat khas for me to break. And my wife is okay with that sebab even my wife dia tahu I sebelum I kahwin pun masa itu I sudah break. So my wife pun tahu mau pergi mana kan. So tak ada jealous punya sebab dia tahu I pergi break punya. One important thing cikgu cakap. You punya wife mesti nak accept you Very supportive lah. Kalau tak supportive you tak boleh break lagi. Sometimes tak ada juga supportive lah. Macam ada story But most of the time Macam lah. ada story You say you mau pergi event, I ajar you You sudah kahwin, you mau pergi event you kasih masak dulu. You bagi picit dulu di badan bagi dia shock dulu. Bawa dia pergi shopping dulu. Tapi jangan cakap ada event. Kasi dia happy dulu. Lagi esok lagi 2 hari mau pergi event baru cakap. Tapi bawa dulu Tapi macam mana dia tak ada support kalau you mau pergi event kan? You cakap sometimes dia pun tak ada support you kan? Yang mana satu dulu previous macam last time every week ada event. So memang sometimes macam that event macam bila kita pergi event kat KL, kadang one of the crewmates say, cikgu, there's event in KL. I want to tag along with you. So sometimes kita macam masa tu lah kita fikir kita ada crew punya family, we have our own family. So which one we want put first kan? But then ada certain time
perempuan dia kata dia bagi pergi, tapi sebenarnya dia tak bagi Dia cakap, you want to go, you go lah. But actually she doesn't want us to go. But then for me kan kita lelaki kan, we act like dummies. And when she say you go lah, then we go. Okay, boleh pergi. And then after we go back, you feel the consequence. You tahu lah. You pergi. I cakap pergi, you pergi. Pergi. Tak mau balik lah. You rotan lah. Lepas tu you balik. But then now okay lah. You macam I cakap lah. You kena rancang lah. You punya apa yang you kena buat. Family first. You rancang. You select event. You prepared. Itu sajalah. Saya rasa tu balance bukan, dia tak ada satu formula semua orang boleh pakai ni. Sebab different people kan. Semua orang you punya laupau pun different You punya laupau bukan saya punya laupau kan. People pun different. Family pun different. Saya rasa itu balance bukan ada satu formula ni. You mesti mau pergi cari you punya balance. Kat you punya family. Macam mana you cakap dengan you punya laupau, macam mana you bagi you punya family time. You macam mana main dengan dia orang, lepas tu barulah you boleh manage satu time macam jiku. You tiap-tiap hari balik break 1 jam kan. Mesti hari-hari pun mau break 1 jam. Buat macam exercise ke macam mana ke. Saya rasa lah different. Itu balance you mesti mau pergi cari sendiri. Ya, betul. Dia ada certain time bila I pernah sekali I macam lama tak break tau, macam about 2 weeks lah I tak break. Nak start balik itu susah. Itu susah. Malas macam tapi but then I hate that kind of situation. Yang I macam I dah start lazy, tak nak train. So I tak nak macam itu. Macam 2 weeks is very too long for me. So one of yang I remember, I never stop breaking. Only once yang I stop lama sebab I surgery untuk ACL. Itu ada 2 months. After 2 months when doktor kata I sudah boleh jump in one leg, terus I masuk first top rock battle. I terus sebab kalau macam saya kan, dulu kita belum start Craftman. Belum start Craftman lah. Saya sudah lama tak ada training ni. Sudah lama tak ada training macam sekarang lah. Sekarang pun tak ada banyak lah, tapi tak ada macam sekarang lah. So lepas kita sudah start Craftman kan, kita sudah start business ni macam ni. Saya kat hati dengan tu body dia ada sikit macam tak boleh tahan dia. Tak boleh tahan itu training. Bukan tak ada train. Tak boleh tahan itu training punya formula. Sebab itu monster sudah balik tau. Itu monster dia sudah balik tau. So kalau kita buat sama kan. Kalau dia hari-hari training kan. Kita tak ada hari-hari training dia mesti ada buat tak puas hati kan. So kita mesti mau ikut mah. So I will try my best ikut lah sampai sekarang lah. I pun ada sikit macam belum balik lagi Itu body punya macam badan boleh recover lagi. Bukan recover. Dia macam itu body dia macam muscle memory ke macam mana ke, dia belum balik macam dulu kita hari-hari train. Macam faham I cakap sebab you sebab itu sebab you I pun suka gemuk bukan suka gemuk. Tahu. I pun suka gemuk Lepas tu itu yang masa tu pun sudah lama kan, tak ada training, tak ada apa-apa. Tapi sekarang kita sudah buat macam business kan. Ini mestilah kita mau maintain. Bukan yang macam you mesti mau jadi warrior ke apa-apa, tapi ini business yang you kan. You mesti mau maintain. Kalau you cakap you b-boy kan, you buat aja murid ke macam mana apa-apa ke, tapi you tak ada training. Itu pun tak betul. Sometimes kan the reason why most of b-boy they stop because macam dia sudah mencapai langgar dinding dia sudah tak tahu mau apa lagi. So I punya tips, once bila I langgar dinding, I akan travel. I pergi last time bukan pergi, I jumpa breaking punya friend. I pergi Penang, I pergi Sarawak. Macam dulu tu Dizzy yes. Stop do join event kan. Tapi itu sangat bagus punya lah. You macam start back at one, you macam restart balik I pergi Sarawak during that time, I just macam cipher saja, lepas tu makan mi, lepas tu macam mi kolok main saja. Tapi bila balik I restart. I terus macam itu confident dengan tu
itu body dia sudah mau break. Mau break balik. Dia sudah mau break. Dia cakap, oi, sudah lo. I sudah buka lo, oi. Mostly macam people dia tanya dengan I, cikgu macam mana you boleh start? You ada pernah ada langgar dinding tak? I selalu langgar I dinding. rasa siapa-siapa pun ada kat dinding ni. Tapi macam mana nak buat? Ya. Kita travel, pergi event, pergi cypher. Kadang you pergi event pun you tak join competition tapi you cypher, you dance kan. You jumpa meet new people pun boleh jadi Betul, restart. I agree this one. I agree. So macam sekarang pun You mau cakap, tu mic mesti mau tekat you punya mulut. Bukan tekat sebab you cakap. sebab I fikir nak cakap apa, itu tangan sudah letak. I agree cikgu yang tu cikgu cakap. So I sekarang pun sampai sini ya, I pun tak selalu, I pun tak boleh accept I tak breaking panjang lama. I memang nak selalu practice lah. So tak boleh stop panjang lama. I pun stop lama, I pun tak boleh macam sama dengan cikgu. Sama lah. Sama kan, saya pun sama. Kalau hari ni ada training kan, mesti I ada stop. Sebab I tak boleh cepat-cepat balik hari-hari training mah. So I mesti training macam training Monday kan. Okay, Tuesday I mesti tak datang ni. I mesti tak datang sebab I tak boleh. Kalau I hari-hari kat sini kan, I akan tak suka breaking. Dalam mindset saya akan ini macam saya dulu I saya try kan. Masa tu I punya training dia tak berimprove punya. Stop punya. Sebab I punya mental dia macam langgar dinding lah. Dia sudah block. Dia tak mau lagi I tak suka. I punya body cakap dengan saya tak mau. Hari ni I tak mau. Tapi I punya mental cakap mesti mau pergi ni macam. So dia dua orang macam better tau. Dia clash lah. Dia crash. Dia kata itu mental dalam ni dia mesti tak mau macam. I datang duduk je. Duduk je tak boleh move kan. Itu machine dia tak mau kerja tapi I punya mental mau tapi body tak mau pergi Itu I cakap itu I panggil itu langgar dinding langgar dinding tak boleh macam dia macam tak boleh jalan. Tak boleh mau pergi lagi tak boleh. Itulah. Tapi kalau ada bagi rest kan ke macam mana lagi kita bukan selalu thinking macam hari-hari think breaking. Kalau tak ada ni macam sekarang lah. Wah tu happy sangat lah sekarang. Sekarang betul happy sangat lah. I pun rasa I punya training, I punya move ke macam mana dia pun ada solid sikit. Sebab dia bukan hari-hari. I tak ada hari-hari ingat macam mana tu. Macam mana tu kan. Sudah tak ni macam even I sekarang mau try train do flare ke apa. I pun tak ada set macam I hari-hari mau buat. Tapi dulu punya people mesti ajar you macam kan. Prayer. Macam dulu punya people, you mau hari-hari train, hari-hari. Satu hari buat 30 kali. Berapa puluh kali ini macam mesti boleh tapat punya. Tapi kalau I tapat kan I pun tak suka lah. Betul lah I tak suka kan. I ingat itu dia punya training punya way lah. Different lah. Tapi that kind of training dia package sama dengan injury Dia bawa package sekali. Package sama package punya. Dia bawa package Kalau you overheat kan. Macam training yang betul lah, training yang betul. I remember one time I train floor rock. Floor rock sebab I nak nampak lagi macam laju kan. I end up bangun I vomit. Muntah. Sebab I tiap-tiap hari I nak dapat itu betul. Sebab I paksa. Dan macam I start rasa macam kepala macam dah start dizzy Lepas tu I macam you kata lah, kita push sampai kita punya otak kata boleh, lepas tu kita reject, jadi dia keluar dengan fluid lah. Dia muntah je. I cakap tak boleh. Lepas tu I tak nak itu punya feeling. I don't want lah. Tapi kalau ada macam ada formula you boleh train hari-hari, saya rasa okey. Kalau hari-hari buat sama Macam barang macam fitness. Wah, I tak boleh. Dia ada schedule dia. Schedule, yes. Ni buat leg, ni buat tangan, ni buat apa. Macam fitness. Macam fitness. Baru betul. Ya, okey. I buat ada yang satu situation tu. Lagi ada satu example macam XF macam SF dia Monday power move. Dia pun rasa kita tengok lah pun bukan hari-hari buat hardcore punya. Bukan hari-hari hardcore punya ni macam kalau ini macam boleh lah. Kalau hari-hari buat sama punya barang boring sangat tu. Macam mostly I punya train top rock, mostly ada top rock. Lepas tu ada sometimes I just transition untuk macam simple freeze.
Lepas tu nanti I just macam kadang pun stretching, but then I take macam 1 hour just macam kita, bukan macam yang macam hentam kuat punya lah, just. Tapi stretching dulu I tak suka stretching. Sekarang stretching banyak stres lah. Bukan lah. Sekarang baru enjoy sekarang stretching. baru mau stretching Susah. Susah sangat Untuk stretching semua orang tak Sakit suka. sangat tau. Semua b-boy tak suka lah. Sebab itu dia punya proses banyak. Tapi nak enjoy lah, I ingat. Itu hari ada satu. Sebab I sudah training banyak tiap-tiap hari mah. Lepas tu I sudah badan banyak penat. So tapi macam GC cakap tadi, I biar main cakap nak datang practice. So sebab I datang itu studio, I stretching, I terus tidur dekat studio. Belum train lagi. Sebab I sudah tired, I punya badan tired. Tapi I stretching, I penat, I sebab tidur. itu CPU dengan mesin Nak boleh lah. CPU dengan RAM. Langkah dia, dua orang langkah tau. Ada student lagi tau. Student dekat sana practice, I tidur sana. I sudah stretching, I tidur. Oh, you sudah macam reject lah, sudah no more. So I terus balik rumah. Tapi I sudah siap itu stretching lah. Sebab itu badan sudah sakit lah. Macam tu lah. Tapi kita bukan cakap yang macam semua orang buat ni macam tak baik. Mesti ada orang dia boleh cari yang the way dia boleh macam mana buat hari-hari kan. At least suitable for him lah. Ini pun sama, bukan tadi kita punya soalan kan, itu balance punya family dengan, saya rasa ini pun sama punya. Sama sebab semua orang tak sama kan. Kita orang semua tak sama. Ya, kita punya masa ada berapa dia itu pun tak sama kan. So you mesti boleh cari satu balance. Macam sekarang saya kan, I pun boleh train tiap-tiap minggu lah. I punya killer tiap-tiap minggu. Tapi I tak boleh killer tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap minggu boleh. Satu minggu 3 hari, 4 hari ni macam boleh. Kalau gila for me lah. Kalau saya gila tiap-tiap hari kan, wah, I mesti langkah punya. Mesti I datang pun tak suka. I pun tak happy ya. So sekarang macam ni kan, I train 1 hari, stop 1 hari, train 1 hari, stop 1 hari. Wah, itu suka sangat. Suddenly ingat satu. Tadi dia cakap dia tak happy lah. Boleh panggil happiness datang. Happiness and happy so lah. Sebab tak happy lah. Sebab tak happy lah. Sebab tak happy, panggil happiness datang. You akan happy. So ini macam lah, I rasa itu balance you mesti mau cari you sendiri punya. You macam mana balance you punya training itu mah training lifestyle ke? Ya. You mesti mau cari satu balance. Macam mana? Bagi you sudah used to it lah. Yeah. I remember once Mahmud said something about healthy living lifestyle lah. Dia macam bagi dia breaking now is more to macam healthy lifestyle. Bukan macam dulu macam mau hentam battle. Good lah. Tapi Mahmud sudah ahead of his time tau. Dia cakap dengan I masa sudah lama. Macam I pun macam tak berapa nak faham konsep apa you masuk lifestyle. Mana you keep on training ke itu macam lifestyle. No, dia kata lifestyle ni macam even you tak training pun, the way you dress, the way you macam represent yourself, orang tak payah suruh you break. Orang tengok pun sudah tahu you b-boy. Macam itu. Yang lifestyle tu bukan you hari-hari training. Itu panggil lifestyle. I pun rasa ni macam I pun tak suka kalau hari-hari buat ini barang itu you mesti lost the interesting the interest kan. You tak mau buat lagi nanti Mesti macam so you sebab you so boring kan. Tiap-tiap hari tengok ni, tiap-tiap hari macam ni. I ingat sekarang. Okay. Cakap apa? I ingat boleh jadi next question. Okay. Next question lah. Last ingat last kan. Okay. Ingat the question 5 kita akan buat yang tanya last question is cikgu, what do you think the most different of b-boy between now and before? Nowadays and before lah. Now dia punya scene quite good lah. Very macam you tengok sekarang punya dulu I punya zaman event b-boy tak ada. So macam we macam very clingy lah, kita macam selalu harapkan orang buat event untuk kita. But nowadays b-boy doing event for b-boys. So ada banyak event.
dulu I mau tunggu event macam sick in 1 year ada 2 event saja. Betul. So macam jadi macam sekarang macam B-boy punya sekarang dia you punya payment kan, you punya payment macam you sudah sekarang punya B-boy orang pun sudah accept you dance, you ada orang akan bayar you payment. I punya zaman dia tak mau bayar, dia kata I punya payment exposure. Apa exposure? Dia macam dia kata I tak ada bayar you tapi you dance kat I punya tempat, I mau kasih kenal semua orang apa itu breaking. Dia tak mau bayar. Dulu Sekarang ada jugalah tapi tak mesti ada. Mesti ada. Lepas tu in sense of style, last time I pernah tanya dengan sebab dulu macam kita orang punya dulu punya style bila kita pergi battle, kita punya dressing kita macam dress to kill. Before battle kita dah dress up untuk ni. So sometimes sudah ready dengan kasih you tahu saya sudah ready ni macam. Sometimes during my time, you pergi shopping complex, ada orang sudah lipat kaki sebelah macam pakai key memang. Orang sudah tahu to be boy. You belum battle lagi tau. Tapi nowadays macam B-boy punya dress up nowadays macam more like macam uncle go to Zumba. Auntie. Ini yang last podcast kita pun ada cakap, ada bincang ni Dia nak represent fully hip hop punya culture lah. Sometimes bukan I pun setuju bila Focus beritahu Focus mention about we are not supporting enough in our own product. So macam kita macam mostly macam kita B-boy kan, kita macam support barang-barang Kangol dengan yang event so orang tahu ni B-boy memang when B-boy dia rap Procats, dia rap Kangol and stuff and all kan. Tapi but then macam Dickies lah macam macam sekarang tak ada. Bukan B-boy pakai saja. Sekarang bukan B-boy saja. Tak, I ingat satu cerita dengan you. Masa zaman I B-boy, kalau if you dress up as a B-boy and hip hop, you go to Johor Bahru, someone akan tarik you, tanya you knowledge. Dulu Dulu. Kalau you tak boleh tak boleh jawab dia hentam. Wah. So macam zaman tu kalau you dress up B-boy, maknanya you sudah ada lesen. So dulu ada macam Ya. Wah, geng sangat tau. Itu tak ada poser punya. I ingat dulu I pernah kena tarik tau. Masa tu dekat itu Komta. Masa tu dulu punya Komta lah. Dulu punya depan kan. Dulu Komta I kena tarik lah. Masuk dalam itu dalam itu macam bilik kecemasan ada lagi 4 orang. Pun sama macam I kena tarik juga. Macam Kings tu dia tanya knowledge lah. Lepas tu dia tanya you represent apa elemen. I cakap B-boy. Okay, B-boy stay. B-boy ini apa? Ni last ada seorang budak dia tengok dia kata B-boy you bust some move. I tengok. Ya, dia suruh buat situ. Dulu dia macam? Ya, GC. Dok, kita buat move lah. Masa tu I pandai si step dengan handstand macam. Okey, lepas tu dia kata okey tepi. Lepas tu dia suruh orang sebelah buat. Lepas tu itu lagi orang yang last dia tak pandai breaking tapi sebab dia poser dia pakai Lepas tu itu orang tanya you apa elemen? I MC kata. Dia suruh nyanyi. Bukan semua MC boleh nyanyi punya kan? Lepas tu dia buat apa tau? Nyanyi. Anaklah ayam. Maksudnya ada 2 fret punya song Anak Ayam Dia kata okey, ini 3 B-boy, you can go. Anak Ayam you stay here. Kalau tak ada macam mana? Dia memang dia warning jangan pakai lagi ni macam. So during that time when you represent hip hop dress in Johor Bahru, you go to City Square, mana you memang fully macam represent. You mesti mau tahu sikit tu knowledge. You live with it You memang dalam tu. Sebab tu I pernah tengok ada satu orang pernah kena sound After that dia datang pergi City Square, dia tak pakai lagi hip hop punya tu. Terus macam I takut dulu pakai shopping. Tapi tak payah takut. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada orang mau tarik. Sekarang tak ada. Takut. Very lucky Sekarang tak ada lah. Siapa pun pakai macam ni man. Lepas tu I tengok sekarang punya budak dia cepat tangkap mungkin because source of the information. Dia orang ikut tu trend cepat. Kan? I ingat Iqbal train windmill. It took him about macam 2 weeks. Dia train tiap-tiap hari sampai dia punya ni biru. I pun macam I'm not into power move, but then I tengok dia train kan.
Datuk sampai biru tau. Lepas tu itu orang yang ajar power move dia bagi knowledge salah punya tau je sih. Oh. Dia cakap you kalau you buat laju-laju itu power move you boleh keluar elektrik you punya kaki. Betul tak? Betul tak? Cikgu, betul tak? Coach, betul tak? Dia macam. Tapi sebab kita tak tahu kan, sebab kita percaya dia sebab dia boleh buat windmill. So apa dia cakap kita so macam zaman tu macam source information sangat kurang. Tak cukup. So sekarang budak, you tahu yang I mau belajar flare dia cakap apa tahu? Kalau you mau belajar flare, you imagine yang itu orang you tak suka kat depan, you tendang ke depan saja. Betul. Macam gitu belajar flare. Itu bukan ikut size punya training itu ikut. Tapi sebab kita tak ada source of Itu information. ikut emotion punya training. Kalau buka kat YouTube sekarang banyak kan, boleh ya, belajar. ya. Dulu tak ada. So dulu banyak injury. Yang tu beza ni macam ni Sekarang mesti ada information banyak sebab YouTube kan, ada TikTok ke, ada TV show pun ada. Siapa-siapa pun tahu. Tapi sekarang I suka sebab kita B-boy buat event untuk B-boy. Sekarang. Lepas tu macam dulu masa I ingat I punya during those time I remember this showcase competition for B-boy. You tahu tak siapa judges? Siapa? Plaza Angsana punya owner. Lepas tu itu ada one of the president macam yang jual-jual barang punya dengan itu Pepsi punya marketing. Itu 3 orang. Dia orang judge Dia orang jadi judge Lepas tu siapa yang buat for those who can do windmill and flare, dia buat banyak kali in every set, every battle. Menang confirm. Menang. Okay. Tapi sekarang macam I suka sebab B-boy dia tahu untuk event dia punya tu kan. Sekarang bagus lah. Dulu lagi ada ni macam itu judge macam siapa duit banyak you boleh jadi judge ni macam Remember yang apa battle itu? Yang ada satu LG LG yang ada yang one time at KSL Remember? No, kat KSL. Bukan KSL kan? Angsana ke? Bukan Angsana, no, ada KSL Holiday Plaza. Yang remember Tam yang itu B-boy Masai. B-boy Masai siapa? Ada itu Toyol punya. Juga ada Toyol gang ada one Chinese. Tahu. Tiam. Tam Wei Teo. Tam Wei Teo pairing with Ben from Floor Workers. Battle this one guy. 2 versus 1. Lepas tu this guy is newbie. But then the judges, the LG lady dia kata I don't know which one to choose. But I choose this guy lah because he's very handsome. Itu just siapa? Itu LG punya representative. Itu macam so I cakap dengan dia, better you lose battle because you crash at the event bukan sebab you tak handsome. These 2 guy they lose battle, breaking battle because tak handsome. Lama sangat ke tak lama sangat? No lah, I ada gambar dia masa itu event dengan judge dah. Tapi memang very funny lah. Orang lain kalah battle sebab you crash. Ini kalah battle sebab you tak handsome. Itu organizer kita hip hop punya scene ke tak? Bukan. Tak dia macam dia macam I pun tak tahulah siapa buat tu macam LG. Dia macam LG punya marketing mau buat. LG marketing mau buat suka-suka. So dia suka-suka buat macam ni lah. Zaman tu memang tak ada judge untuk B-boy lah. Mostly judge orang-orang macam itu lah jadi judge. So itu judge semua yang macam superstar ke? Kadang pernah ada event itu penyanyi pun jadi judge B-boy. Alamak. Tu during those day lah macam very funny lah. Susah ni macam. Nowadays quite good lah. Quite good lah, mestilah. Move forward memang. Move forward lah. Okay. Sampai sekarang sini, thank you for you guys listening to our podcast. So I think it's time to say goodbye. No, So I hope this episode you guys can know more about Cikgu Arif. Okay, B-boy Arif represent Floor Rocker crew. Yeah, and then no more No more. Okay, confirm Okay, so kita sangkut macam ni sebab hari ini kita mau cakap bahasa Melayu. Ya. Cakap bahasa Inggeris. And fikir. So kita sangkut sangat tau. Ya, and fikir dulu tau. Bukan macam biasa I cakap Cina tau, I punya film dia. So, thank you Cikgu Arif for coming to our podcast. So, see you guys on the next episode. Peace. Okay?
Subscribe to our YouTube channel. Thank you. Yeah.